لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهده الله لا مضل له ومن يضلل لا إله لا شريك وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة أدى الأمانة نصح الأمة كشف الله به الغمة شهد هذه اليقين صلوات ربي وسلامه. Beliau Habib Abdurrahman bin Salim Al-Habsyi dari Hauta Hadramaut Yaman. Beliau Habib Abdurrahman Beliau Habib Abdurrahman bin Husain bin Salim Al-Habsyi dari Hauta Hadramaut Yaman mengajak kita semuanya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita selalu minta pertolongan kepada Allah. Mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Orang yang telah mendapatkan hidayah Allah, maka tidak ada satupun yang mampu menyesatkannya. Dan orang yang telah disesatkan oleh Yang Maha Kuasa, tidak akan ada orang yang mampu untuk menunjukkannya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terhaturkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Addal amanah, Nabi Muhammad telah menyampaikan amanah risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kasyafal ghummah, dan Nabi Muhammad telah menghilangkan kesusahan-kesusahan yang nanti kita hadapi di hari kiamat. Wal ilmu asna sairul a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifdali. Ilmu asna sairil a'mali, ilmu itu lebih mulia dari seluruh amal. Wa huwa dalilul khairi wal ifdali, ilmu adalah dalil, sesuatu yang menunjukkan keutamaan serta kebaikan orang yang memilikinya. Fasyarrafa Allah subhanahu wa ta'ala ahli al-ilmi wa nasaba lahum al-khashyah وجعلهم أفضل من غيرهم بقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Orang yang mendapatkan ilmu adalah orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya ilmu tidak sama kedudukannya dengan orang yang tidak punya ilmu, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Tentunya tidak sama. Wa qala ta'ala innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama'u, fanasaba al-khashya li ahli al-ilmi wa ahli ma'rifati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mempunyai ilmu ini dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u, hanya para ulama yang memiliki khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. والعلم خشية كله يعرف بذاك أهله. Al-ilmu khasyah kullu, ilmu yang hakiki adalah ilmu yang menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'rafu bidzaka ahluh, dengan ketakutan yang dia miliki maka akan diketahui bahwa orang itu adalah ahlul ilmi. Wa kullu ilmin la yuqarribuka min Allah ta'ala falaysa bil ilmi al haqiqi wa laysa bil ilmi alladhi qasadahu Allah ta'ala fi kitabih. Wa kullu ilmin لا يزيدك خشية من الله سبحانه وتعالى فلا فائدة فيه. Ilmu yang tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, yang tidak menjadikan kita semakin taat kepada Allah, yang tidak menjadikan kita semakin takut kepada Allah, maka ini bukanlah ilmu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ilm kama qala asy-sya'ir, al-ilmu yabni buyutan la imada laha wal jahlu yahdimu buyut al-'izzi wash-sharafi, fala 'izza lana illa bil ilmi بعلم بالله تعالى بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Dikatakan dalam sebuah syair, ilmu itu merupakan tiang dari rumah yang tidak ada tiang sehingga bisa berdiri, sedangkan kebodohan adalah kehancuran meskipun rumah itu telah berdiri. Oleh karena itu tidak ada kemuliaan yang hakiki seperti kemuliaan orang-orang yang mempunyai ilmu. Yaqulu al-Imam Ali karramallahu wajhah wa radiyallahu anhu, ma al-fakhru illa li ahli al-ilmi innahum ala al-huda liman istahda adillahu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah berkata dalam bait-bait syairnya yang berbunyi, mal fakhru illa li ahlil ilmi, tidak ada kebanggaan yang hakiki seperti kebanggaan yang dimiliki oleh orang yang mempunyai ilmu. Kenapa? Annahum alal huda, karena mereka memiliki petunjuk, liman istahda adillahu, terhadap orang-orang yang minta petunjuk. Orang-orang yang punya ilmu pasti menunjukkan kepada jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu wal jahiluna li ahli al-ilmi a'da'u. Wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinuhu, kadar seseorang, derajat seseorang diukur seberapakah dia memiliki ilmu.
wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u. Sedangkan orang-orang yang bodoh selalu memusuhi orang-orang yang punya ilmu. ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. Fafuz bi'ilmin ta'ish bi hayyan abada. Raihlah ilmu, gapailah ilmu, supaya kalian dikenang sepanjang masa. An-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya'u. Orang-orang itu meskipun hidup karena tidak punya ilmu dianggap seperti orang-orang yang mati, sedangkan orang yang punya ilmu meskipun telah dikubur namun beliau dianggap seperti masih hidup, dikenang sepanjang masa atas ilmu-ilmu yang telah kita ambil, atas ilmu-ilmu yang telah beliau berikan kepada para santri-santri. ابن عباس رضي الله عنه حبر هذه الأمة ما تليت عليه آية من القرآن إلا قال عرفت أين أنزلت وفيما نزلت وفي أي وقت نزلت ومعنى هذه الآية، أو كما قال يعلمون متى نزول الآية وفيما نزلت وفي من نزلت ومعناها، فسمي حبر هذه الأمة ترجمان القرآن. Beliau Ibnu Abbas memiliki keilmuan yang amat tinggi sehingga dijuluki dengan turjumanul Quran, Habrul Islam, ahli tafsir Al-Quran. Beliau ini tidaklah Al-Quran itu diturunkan kecuali beliau tahu artinya, tahu asbab nuzulnya, ada peristiwa apa. Beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas mengetahui itu semuanya. Yaqul Mustafa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi, man hafidhal Qur'ana faqad udrijat an-nubuwwah baina janbayhi illa annahu la yuha ilaih. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, siapa saja yang hafal Al-Quran maka derajat kenabian itu diberikan kepadanya. Udrijati nubuwah baina jambaihi, derajat kenabian diberikan kepadanya baina jambaihi. Illa annahu la yuha, namun dia tidak diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggi sekali derajatnya orang-orang yang hafal Al-Quran. Hafizul Quran yati yawmal qiyamah wa yulbis walidayhi tajani min nur. Hadha tajan lil walidain لأنهم كان سببا في وجوده وسببا في تحفيظه وتعليمه، فيلبسهم هذا الابن لباس الفخر، لباس الاعتزاز، لباس النور على رؤوسهم. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, ketika sang anak itu hafal Al-Quran, maka besok di hari kiamat anak ini membawa mahkota. Mahkota ini mengeluarkan nur, cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dipakaikan siapa? Dipakaikan kedua orang tuanya sebagai kehormatan atas jasa-jasa orang tua yang telah mendidiknya, merawatnya sampai bisa menghafal Al-Quran. فإذا كان هذا لوالديه فماذا يكون له؟ Ketika kemuliaan ini diberikan kepada orang tuanya, mendapatkan mahkota yang mengeluarkan cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya anak yang menghafal ini pun akan mendapatkan kemuliaan yang lebih utama dari Allah subhanahu wa ta'ala. لا شك أنه ثواب عظيم
من الله سبحانه وتعالى. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang hafal Al-Quran itu pahalanya amat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. طالب العلم كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج طالب العلم يطلب العلم لإعلاء كلمة الله وإحقاق الحق فهو في سبيل الله حتى يرجع. إن جلس سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع فهو في سبيل الله ويكتب له أجر الخارج في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah bersabda, man kharaja ila talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang yang keluar dari rumah menuntut ilmu, mencari ilmu, maka dia digolongkan seperti orang yang sabilillah, orang yang meluhurkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Digolongkan sabilillah, dikategorikan sabilillah sampai kapan? Sampai dia pulang ke rumahnya masing-masing. Selama kalian mondoknya sekian tahun, sekian lama pula kalian mendapatkan pahala fi sabilillah. Wa ala حفظة القرآن الكريم مراجعته وتدبره والتأدب بآدابه وقراءة كتاب الإمام النووي التبيان في آداب حملة القرآن حتى يعظموا هذا الكتاب. Wahai kalian para penghafal Al-Quran, hendaknya kalian selalu menjaga Al-Quran, jangan sampai lupa ataupun hilang. Karena hilangnya hafalan itu dosa yang pasti, itu nantinya ada siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kalian tidak murojaah. Ulang-ulangilah hafalan kalian supaya hafalan kalian kuat, melekat. Tidak hanya dihafalkan, kalian harus tafakkur, tadabbur. Bagaimanakah kandungan Al-Quran ini supaya Al-Quran bisa kalian jadikan akhlak-akhlak setiap hari, dan mudah-mudahan kalian menjadi ahli Al-Quran. Beliau menganjurkan kepada para penghafal Al-Quran hendaknya membaca kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi yang bernama At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Dalam kitab Tibyan itu mencakup seluruh tata cara orang yang mau menghafal atau sudah menghafal, supaya kalian semakin mulia di hadapan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ومن هذا المقام فإني أوصيهم حفظة القرآن وكل طالب علم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته وامتثال أوامره والعمل بالقرآن وتعظيم الشيخ والانصياع والانقياد له ولرأيه ولإشارته، فليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. Di mimbar yang mulia ini beliau berpesan kepada pribadi beliau sendiri, tawadhu beliau, subhanallah. Juga berpesan kepada anak-anak yang telah diwisuda tadi dan semua santri yang mondok di pondok pesantren At-Tadris ini, hendaknya kalian selalu mengedepankan akhlak yang terpuji, akhlak yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
hormati kiai kalian, hormati guru kalian. Kalian harus taat kepada kiai, harus taat kepada tuan guru, supaya kalian nanti tidak pulang kecuali kalian mendapatkan ilmu manfaat dan barokah. Wa nashkuru al-aba' al-kiram alladhina فرغوا أبنائهم لأخذ هذا العلم الشريف وبذلوا جهودا في تفريغهم والزج بهم إلى أيدي المشايخ، فجزاهم الله عنا وعن أولادهم خيرا. فإن من حق الابن على أبيه ثلاث: أن يحسن اختيار أمه، وأن يحسن اسمه، اختار له اسما حسنا، وأن يعلمه. فما أعظم أن يعلمه القرآن. Tadi ada yang ketinggalan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, laisa minna man lam yarham shaghirana wa yuwaqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Jadi bukanlah golonganku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak punya kasih sayang kepada yang kecil, tidak menghormati pada yang tua, dan tidak memenuhi hak-haknya kiai guru, karena ini adalah perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menyampaikan terima kasih banyak kepada para wali santri yang telah mendukung, membiayai anak-anaknya mondok di sini. Terima kasih kami sampaikan mewakili para santri. Semoga para wali santri dibalas oleh Allah dengan balasan yang sempurna. Jazakumullahu khairal jaza. Beliau juga menyampaikan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakul walad alal walid salasa, an yuhsina ismahu. Yang pertama, haknya anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, satu, harus mengasih nama yang baik, nama-nama yang dianjurkan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, carikan ibu yang solihah, karena ketika ibunya ini solihah, tidak menutup kemungkinan keturunannya akan menjadi soleh solihah. Yang ketiga, haknya anak yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah mendidiknya, dan sebaik-baik pendidikan adalah pendidikan yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Kalau tidak mampu, kita serahkan kepada para tuan guru, guru hilwan, dan guru-guru yang lain, karena ini adalah perintah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil khitam نشكر المعلم الذي هو وارث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وعلى آله، في تعليم هذا العلم وتبليغه. بلغوا عني ولو آية. العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم إنما ورثوا فالشكر الذين بذلوا جهودا عظيمة جبارة في أن هؤلاء الطلاب إلى هذه المرحلة. Di penghujung nasihatnya beliau menyampaikan jazakumullahu jaza. Terima kasih kepada para guru, para asatidzah yang telah mendidik para santri, baik putra maupun putri. Mudah-mudahan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang sempurna. Dan beliau juga menyampaikan
para guru, tuan guru ini adalah pewarisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Para alim itu adalah pewaris para nabi. Annal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, innama warrathu al-ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Para nabi itu tidak meninggalkan warisan yang berupa harta benda, uang emas maupun perak, tidak. Namun mereka para nabi mewariskan ilmu. Siapa yang mau mengambil warisan para nabi, maka dia akan mendapatkan bagian yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. ونشكر القائمون على هذا الصرح العلمي الكبير الذي هيأوا الأسباب والظروف ليأخذ الطلاب وطالبات هذا العلم في ظروف حسنة طيبة، وعلى رأسهم الشيخ حلوان وإخوانه ومن ساعده ومن وقف معه ومن خدم في هذا المعهد أو قدم أبسط خدمة، ومن كان داعما بالمعنى معنويا أو بالحسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم ويجزيهم خير الجزاء، وأن يمد في أعمارهم ويرزقهم رزقا واسعا، وأن الله سبحانه وتعالى يطيل أعمارهم في طاعة الله ورضاه، ويجعل هذا المعهد معهدا ينير بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتلاوة القرآن وبالآداب والأخلاق ونشر سنة النبي وآدابه وأخلاقه، ويجعله منارا للإسلام والمسلمين. Beliau menyampaikan ribuan terima kasih kepada pengasuh beserta keluarga besarnya, tiada lain Guru Hilwani dan semua yang membantu pelaksanaan pondok pesantren At-Tadris ini. Semoga mereka semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang sempurna. Semoga Allah memanjangkan umurnya, semoga Allah melapangkan rezekinya, semoga Allah memberikan kesehatan badannya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Dan mudah-mudahan pondok pesantren At-Tadris ini menjadi menara syiarnya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا في أحد من أحبابنا ولا من أحاط به شفقة قلوبنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تجعل أحد منا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح لنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك اللهم نستغيث من عذابك اللهم نستجير. أصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي لنا ولهم جميع الحاجات، حاجات الدنيا بالميسرة، حاجات الآخرة بالمغفرة، واشفي مرضانا وعافي مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين. واحفظ هذه البلاد، بلاد إندونيسيا، وأدم عليها الأمن والأمان والاطمئنان، واصرف عنها كيد الكائدين وشر المعتدين. اللهم من أراد بها سوءا فرد كيده في نحره ولا تبلغه مراد، وناره تصبح رماد بكافها يا عين صاد. في الحال ولوا خائبين، وبلاد المسلمين جمعاء، وخصوصا بلاد اليمن، اللهم ارفع عنهم ما نزل بهم من الأذى والجور والقحط والغلا والأمراض والظلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج على الأمة المحمدية في كل مكان. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا، وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم، ووفقنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة وإلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.